डियर फ्रेंड्स आज करबा सजना छुई गोटे रेसिपी ओडिया मानकर प्रिय खाद्य देसी खाद्य होची सजना छुई। साधारणतः आमर खरा मासरे ही मिली थाए यही सजना छुई आउ मु आपण मानक पई नहीं कि आसीची देसी सजना छुई रे गोटे आलू सह बड़ी बेसर रेसिपीटे आपण को निश्चय भल लागिबो। आपण माने फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु आउ एंजॉय करंतु आउ घरे मध्य बनांतु। आमर ई सजना छुई आलू बड़ी बेसर रेसिपीटीए आपण मान को निश्चित भाव भल लागिबो। समय नष्ट न करी चलंतु स्टार्ट कर दबा आमर सजना छुईर बड़ी बेसर रेसिपीटी। आशा करछि आपण मान को भल लागिबो। चलंतु स्टार्ट कर दबा। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन एस फैमिली ब्लॉग को आपण मान को गोटे नुआ रेसिपी वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छी आशा करछि आपण मैंने भल थे मस्त थे आ बिंदास थे। आज मु देसी सजना छुई रे करुछि गोटे नियारा रेसिपी अलगा टाइप रो न्यू स्टाइल रे। ता सहित आलू मध्य मिक्स करबे आ बड़ी माने बड़ी आलू बेसर देखंतु एई जिंस जीरा धनिया सरस पियाज सुखिला लंका आउ रसुण 10-12 कोटी कूल आकु पेस्ट करके रखी देथिबा। वर्तमान मु काटुची देखंतु सजना छुई को केमिति काटुची देखंतु एमिति भाव रे छोट छोट करी काटी दबा। देखंतु तार ऊपर अंशटी काढ़ी थोई दबा सेटा तापर टिक टिक कर काटी दबा। एमती माने गोटे मुंगा को 4-5 खंड कर दबा। देखंतु काटी दीची काटिकी धोई दीची आलू मध्य लंबा लंबा कर काटी दीची। प्रथमे कौन करबा ना फ्राई पैन रे किछि पानी नबा 2 लीटर खंडे पानी आउ लूण गोटे चामच पकई किछि समय उषुम कर दबा। उषुम हला परे कौन करबा ना आमर से सजना छुई कटाई तिबा सजना छुई को आउ आलू ए 2 गोटी को आमे सितरे ऐड कर दबा पकई दबा आउ सीझे दबा बॉइलिंग कर दबा प्राय 10 मिनट पे। देखंतु आउ बॉइल हो जाइछि आमर सजना छुई आउ आलू। देखंतु आलू रो चुपा थिला किंतु लंबा लंबा कर मु काटी दीची। आउ सजना छुई मध्य माने गोटे सजना छुई को 4-5 खंड कर दीची। ताको सीझी गला परे 10 मिनट प्राय 70% सीझी जाइछि। तापर आमे काढ़ी की गोटे अन्य जगह रे रखी दबा। तापर कोन करबा ना आमे देखंतु फ्राई पैन रे 2 चामच तेल नहीं कि मुनि जाइछि हमर कखारू बड़ी। देखंतु कखारू बड़ी को ऑयल रे टिके ब्राउनेस हला पर्यंत ताकू भल भाव रे भाजी दबा। एई कखारू बड़ी एई रेसिपी रे पड़िले भल लागे। देखंतु मु भाजी की काढ़ी दीची। तापर कोन करबा ना तेल नहीं फ्राई पैन रे आमे रसुण पकई दबा। हमर रसुण कोळ छड़ा हितिला रसुण आउ जीरा पकई जस्ट टिके फ्राई कर दबा। तापरे आम भृसुंग पत्र किछि सेतरे ऐड कर दबा भल फ्लेवर आसीबो। भृसुंग पत्र पड़िले एई रेसिपी रे भृसुंग पत्र पड़ी जाइछि। तापर कोन करबा ना आमे किछि पियाज माने 200 ग्राम खंडे पियाज को कटा हिछि ताको ऐड कर दबा आ फ्राई कर दबा। आउ ब्राउनेस हला पर्यंत फ्राई करबा। तापरे कंचा लंका 4 गोटी मु फाळ कर काटी देथिली ताको पुनी ऐड कर दबा। ताको फ्राई करबा पियाज टी ब्राउनेस हला पर्यंत। तापरे हमर जो जीरा सोर्स सब रखा हितिले ताको मु मिक्स कर देथिली ताको ग्राइंडिंग कर देथिली। सेटा 2 चामच आउ हल्दी गुंड गोटे चामच आउ गरम मसला गुंड गोटी चामच आउ लंका गुंड गोटे चामच पकई मु कषी दउची से मसला को माने सरिष बटा को सरिष बेसर तैयार हेबो ना
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି 5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର କଷି ଦେଉଛି ଏଇ ମସଲାକୁ, ତା କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କଲି। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଏଡ୍ କଲି ମୁଁ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଏଡ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଆଉ 1-2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିରେ। ତାପରେ ପୁରା କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ସେ ବଏଲ୍ ହେଇଥିବା ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ। ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖରା ମାସରେ ଏମିତି ହିଁ ମୁନିଗା ମିଳେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆମ୍ବୁଲ 4 ଗୋଟି ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ ପାଣି ସହ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଏଡ୍ କରିଦେଲି ଆମର କସୁରୀ ମେଥି ପ୍ରାୟ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଖଟାପଣ ଆସିବା ପାଇଁ। ବେସର ଟିକେ ଖଟା ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଖରା ମାସରେ ଖଟା ହିଁ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଏଡ୍ କଲି। ତାପରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆମର ସେଇ ଭଜା ହେଇଥିବା ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ବଡ଼ି, କଖାରୁ ବଡ଼ିଟି ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି ସେଥିରେ। କାହିଁକିନା ବଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଏହି ବେସରଟି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ି ପକାଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରି ରଖିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। କଭର୍ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି। 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆମର ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, କିଛି ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3 ଗୋଟି ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଏଇ ଆମର ବଡ଼ି ବେସରରେ, ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ବଡ଼ି ବେସରରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି। ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ବି ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଖରା ମାସରେ ଗରମ ଖରାରେ ଆପଣ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାତ ସହିତ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ଏଇ ସଜନା ଛୁଇଁର ଆଳୁ ବଡ଼ି ବେସରକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁର ବଡ଼ି ବେସର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ, ରେସିପି ଦେଖିଲେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ରେସିପି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମର ରେସିପିଟି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ KNS ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ରେସିପି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।